डायरी रे रही गला तुमे हेलो झिया हेटी तुमको तो मार्केट रे नुआ देखुची आगुर तत्ते देखि नथिली नहीं मु आसु नथिली परा आ किया होतला सेटा मो बोउ आसुला तुम बो आसनी हां परा तुम बो भलो नाचे तुम केमिति नाचियो के जानि तुम बोर कोन असुविधा हैची मो बोर देह भलो नाही खाली बांती होउची तुम बोर बांती होची हां आ एथुर जहा जणा पड़चे ठंडा मतलब कोका कोला बांती मतलब छुआ पिला अरे ता झियो आसी केडे बड़ हेलानी ता मार बांती मतलब बात सेई बांती में तमे दाई हां भाई ताकरे सुन बस हे मनो डायरी रे रही गला तुमे माइला रे सामिया हेजी ओ सते हवा काली चिन्ह गरम चा ढालो अरे टोन खोली मधुधराए जन प्रीति भराए फगुना आओ कौन देखी मधुधराए मुझे विश्राम नौचु कड़े एत पर्यंत विश्राम नाला तू मो धीरे धकाउछु आज्ञा भूल होगा मुझे जापारे मुझे भाविली मु आम घर खुंट को आउची तते मु खुंट भाया देखा जाउची आपण खुंट नुह कौन मु खुंट आपण खुंट को कहीं एत निम्न भावुच खुंटर महत्व अच्छी खुंट मुख्य कौन मुख्य आपण गोटे घर तैयारी करछन्ती मझिरे गोटे खुंट तैयारी करछन्ती कोन एठी पिलर उठिछि खुंट कोन पे खुंटटा उठिछि पिलर न हले केमति रहइबो पानी टैंक छात को रहइबोनी जदी छात को भाई खुंट आवश्यक ताले खुंटटा एठी कोन मुख्य खुंट मुख्य अच्छा घर रो मुख्य को कोन कहंती घर रो मुख्य हले बापा आम मेळ रे मुख्य किए मु तमे हमर कोन बापा बापा तो तमे जदी बापा मु तमर कोन पुओ मु पुओ ताले ए पिलाटी तमर कोन हबो अभिनय रे वर्तमान अभिनय रे पुओ हले बहु आमे पुओ बहु घर भीतर रोमांस कला बेले तमे नुंगुडा बापा के धरकर उठुलो कर्ण फटे दे जानी गारू तो कोळे बाळे की डाकी आउछो ये ठीक कोन गुंडागिरी देखुछ म बस हे तुमे आकाशर तारा कौन है आपण मत कहले मुना बो मु बोइची आज्ञा होलई देला कौन आसिकी मो गालु ले दो होलई देला असुविधा कौन है देखिला एठी केही रसिकिया पुरुष नाते ए गोटी को रसिकिया पुरुष देली के आल्लाह हाथ मार देला हम रसिक आपण तो पुरुष नो से कथा आपण काहे जानिबे ए सार पुरुष नो कोन बसे सार को पुरुष नहंती सार हेले महापुरुष हां जानो कि न जानो तुम्हें तुम्हें वो मोहन जानो कि न जानो
କେତେ ବୟସ ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ହଉଛି ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେବା ଛାଡ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଭଦ୍ରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଦ୍ର ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ସାର୍ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କାହାନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହାନ୍ତି ଯିଏ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯୋଉମାନେ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତୋର ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋର ବାବୁ ମା ମାନେ ବସନ୍ତି ଚେୟାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଉ କିଏ ଚିଫ ମାନେ କଣ ମୁଖ୍ୟ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ମିନି ମିନି ସିଷ୍ଟର ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭଉଣୀକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ମିନି ଯୁକ୍ତ ସିଷ୍ଟର ହେଲା ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏ ସୁନ୍ଦରୀକ ନାଚ ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ଥିଲା ଥୋଇଲା ଘରର ପିଲା ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ ତମେ ଥିଲା ଥୋଇଲା ଘରର ପିଲାଟା ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଢେର ସାରେ ତୁମେ ଚାହା ଦେଲା ବାଟରେ 5 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ମାଗିକି ନେଲା ସଫଳ ଡେ ଇଏ ତମ କଣ ଥିଲା ଥିଲା ଘର ଆଉ କଣ ତମେ ଆମ ପରିବାର କଥା ଶୁଣି ତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହବ କଣ ତମେ ବି ମୋଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତମ ପରିବାର ସବୁ ଉଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରିଆ ମତେ କହିଲୁ ତମର କିଏ କୋଉଠାରେ ଚାକିରି କରିଛି କହୁନା ତୋ ବୋଉ କୋଉଠାରେ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଉ ନୁହଁ ଆଶା ଦିଦି ଭଲ ବଟିକା ଫଟକା ବାଣ୍ଟୁଥିବ ତମର କଣ ଯାଇଛି ତୋ ଭାଇ କୋଉଠାରେ ଚାକିରି କରିଛି ଭାଇ ପୋଲିସ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଇଂଲିଶ ଖାଉଛୁ ତୋ ନାନୀ କୋଉଠାରେ ନାନୀ ଡକ୍ଟର ତୋ ବାପା କୋଉଠାରେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ ତୋ ବୋପା କୋଉଠାରେ ବୋପା କଣ କହୁଛ ବାପା ତୋ ବାପା କୋଉଠାରେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ ତୋ ବାପା କୋଉଠାରେ ମୋ ବାପା ଯୋଉ ତୋ ବାପା କୋଉଠାରେ ମୋ ବାପା ଯୋଉ ତୋ ବାପା କୋଉଠାରେ ହେ ମଧୁ ଚରା ପିଠି ଭରାରେ ବଧୁରା ମଧୁ ଚରାଏ दर्शक बंधु आम कार्यक्रमटी आपको किपर लगे आपण मतामत निश्चित जणाइबे आमर अन्य कार्यक्रम देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नहीं। रहूची नमस्कार।